Annyeonghaseyo, selamat malam. Kali ini kita mulai dari bab 53, itu ada Sanop Anjon Mit, Pokon Pyoji Rambu, Pokon Kesehatan Mit, dan Anjon keamanan atau keselamatan Sanop Industri. Bawahnya, munbab tata bahasa ada atoni dan otoni, lalu ada aoita. Untuk owi kosakatanya, Kyonggo Pyoji Rambu, Kyonggo peringatan, lalu ada Kemci Pyoji Il, Pyoji Rambu, Kemci larangan Il, 1. Lalu Munhwa Wa Chongpo informasi Wa dan Munhwa budayanya, Kemci Pyoji Rambu, Kemci larangan I, nomor 2. Bawahnya, Kyonggo Pyoji Mie Tehe Mut Ko tetap falsuita, Swiss bisa tetap menjawab kok dan Mut bertanya, Tehe tentang ini makna Pyoji Rambu Kyonggo peringatan. Kemci Pyoji Mie Tehe Mut Ko tetap falsuita, Swiss bisa tetap menjawab kok dan Mut bertanya, Tehe tentang ini makna Pyoji Rambu Kemci larangan. Lanjut ke Ohuil, kosakata 1 itu ada Kyonggo Pyoji Rambu, Kyonggo peringatan. Yang pertama ada Ilpan Kyonggo Pyoji Rambu, Kyonggo peringatan Ilpan. Umum atau biasa. Wihoman ko sinika josimaseo berhati-hatilah nikah karena ko tempat wihoman yang berbahaya. Kyonggo peringatan bangsa nang mulcil tonan ion hwanan bangsason radiasi ion hwa pengion tonan dan mulcil benda bangsa nang radioaktif bangsa nengi naunan mulcil isenika josimaseo berhati-hatilah nikah karena ada mulcil benda naunan yang mengeluarkan bangsa neng radioaktif. Lalu ada Kyonggo peringatan Patakmyeon Changemul itu rintangan Patakmyeon di lantai. Padake Changemul senika josimaseo berhati-hatilah nikah karena ada Changemul rintangan Padake di lantai. Lalu Kyonggo peringatan curak jatuh. 떨어지면 허리나 머리를 다칠 수 있으니까 조심하세요. berhati-hatilah nikah karena bisa dacil terluka mori kepalanya atau hori pinggangnya jika toroji terjatuh. Selanjutnya ada Kyonggo peringatan Jongi listrik. Kamchon versi senika josimaseo berhati-hatilah nikah karena suis bisa kamchon tersetrum. Kyonggo peringatan mikron pyeomyeon permukaan mikron yang licin. Padake mikronika josimaseo berhati-hatilah nikah karena mikro licin padak lantainya. Lalu ada Kyonggo peringatan 생물 학적 위해 bahaya 생물학적 itu biologis, bahaya biologis. 생물이는 세균이나 바이러스 유출될 수 있으니까 조심하세요 berhati-hatilah nikah karena bisa yucul될 bocor 바이러스가 virusnya ina atau sekyun bakteri inan yang ada 생물에 di biologis. Selanjutnya Kyonggo peringatan Jike Cawa Sanopyeong Unpan Gike
Unpan Kike mesin pengangkut Sanopyong industri wa dan Cikeca forklift. Cikeca wa Sanopyong Unpan Kike taninan kosinika. Cosimaseo berhati-hatilah nikah karena ke tempat taninan yang dilewati Unpan Kike mesin pengangkut Sanopyong industri wa dan Cikeca forklift. Lalu bawahnya Kyongko peringatan toksong mulcil benda atau zat toksong beracun. Toksong ingin mulcinika Cosimaseo berhati-hatilah nikah karena mulcil zat atau benda inan yang ada toksong racunnya. Kyongko peringatan tekaun Pyomyon permukaan tekaun yang panas. Pyomyoni tegau nikah Cosimaseo berhati-hatilah nikah karena tegau panas Pyomyon permukaannya. Lalu ada Kyongko peringatan Inhwa mulcil saat Inhwa mudah terbakar. Puri pucel susunika Cosimaseo berhati-hatilah nikah karena suis bisa puter tempel pul api. Kyongko peringatan nakamul benda jatuh. Biasa mulceka torocil suisunika Cosimaseo berhati-hatilah nikah karena suis bisa torocil kejatuhan mulce benda wieso dari atas. Lalu ada mikropta licin kenyang saja wiomada berbahaya sangwang situasi alida memberitahu cekap hada menangani tidak terbakar. Lanjut bawahnya itu ada munbopil tata bahasa 1 atoni dan otoni. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan secara langsung itu menjadi latar belakang atau penyebab terjadinya situasi selanjutnya. Contohnya hyokesile katoni ketika pergi hyokesile ke ruang istirahat, pancang nimi kesiosoyo ada pancang nim mandor. Tong nyodol cakopal towas justoni toni ketika towaju membantu cakop pekerjaan tongnya rekan kerja papel sajwa semida dibelikan makan. Kamkia mau kostoni toni ketika mau makan kamkia obat flu colyoyo mengantuk. Kita lanjut ke TWI percakapan 1. Sebentar. 다린두 씨, 이 그림은 뭐예요? Tarindu si saudara Tarindu, krim gambar ini 뭐예요? Apa? 이건 그냥 그림이 아니라 경고 표지예요. Ikon ini kenyang krimi anira bukan krim. Gambar kenyang biasa bukan sekedar gambar, tapi kyonggo pyojiyeyo adalah rambu kyonggo peringatan. 경고 표지요? 그게 뭐예요? Kyonggo pyojiyo pyoji rambu kyonggo peringatan kage itu 뭐예요? Apa? 위험할 수 있으니까 조심하라고 알려주는 표지예요. 위험할 수 있으니까 조심하라고 알려주는 표지예요. 표지예요 adalah rambu alyoju yang memberitahu rago menyuruh Josim berhati-hati menikah karena Suis bisa wihom berbahaya. 이 경고 표지는 독성 물질 경고 표지예요. 이 경고 표지는 표지 rambu 경고 peringatan ini 독성 물질 경고 표지예요. 표지 adalah rambu 경고 peringatan mulcil zat 독성 beracun. 독성이 있는 물질이 있을 때는 이 경고 표지를 붙여요. Toksong dan mulciri sulfate saat ada mulcil zat atau benda inan yang ada toksong racunnya, gyonggo pyojiral pucoyo menempelkan pyoji rambu gyonggo
peringatan I ini. 아, 위험한 물질이 있으니까 취급할 때 조심하라는 뜻이군요. 다린두 씨는 이런 걸 어떻게 알아요? Wiyoman mulcili senika cuekep halte. Tesa cuekep menangani nika karena ada mulcil zat wiyoman yang berbahaya. Jusim hanera tasikunyo bermakna hanera menyuruh Josim berhati-hati. Tarindu sinan saudara darindu, iron kol otoke arayo, otoke bagaimana arayo tahu, iron kol hal seperti ini. 예전에 외국인 근로자 교육을 받으러 갔더니 책을 주더라고요. 그 책에서 봤어요. 예전에 dulu 외국인 penerja 교육을 받으러 갔더니 ketika kak pergi untuk menerima 교육 pendidikan atau pelatihan 외국인 penerja pekerja asing sekal 주더라고요 diberikan cek buku. Ke cek에서 봤어요. 봤어요 melihat ke cek에서 di buku itu. Kita ulangi. 다린두 씨, 이 그림은 뭐예요? 이건 그냥 그림이 아니라 경고 표지예요. 경고 표지요? 그게 뭐예요? 위험할 수 있으니까 조심하라고 알려주는 표지예요. 이 경고 표지는 독성 물질 경고 표지예요. 독성이 있는 물질이 있을 때는 이 경고 표지를 붙여요. 아, 위험한 물질이 있으니까 취급할 때 조심하라는 뜻이군요. 다린두 씨는 이런 걸 어떻게 알아요? 예전에 외국인 근로자 교육을 받으러 갔더니 책을 주더라고요. 그 책에서 봤어요. Bawahnya mulcongso Tony. Tony ketika Hayes melakukan mulcongso bersih-bersih dengan air, acu mikrowoyo sangat licin. Kroneo begitu Josim yakesoyo yakes harus Josim berhati-hati. Ne ia nomo ciandorok Josimaseo Josimaseo berhati-hatilah. Cianke agar tidak nomo ci terjatuh. Lanjut ke pengucapan ketika akhir konsonan D digabungkan dengan ini, hi, maka akan diucapkan sebagai ci. Kita dengerin dulu. 1. 가치다 거치다 굳히다 2. 다치다 묻히다 Annyeonghaseyo Yorobun. Yuk ikuti kelas online pembahasan soal EPS topik di BMN. Kupas tuntas soal-soal yang akan keluar di ujian tahun ini. Jamnya bisa menyesuaikan sesuai waktu senggangnya kalian. Biaya hanya 500.000 per bulan untuk 12 kali pertemuan, 1 minggu 3 kali pertemuan. Peserta terbatas, jadi silahkan WA saja ke nomor yang tertera ya. Kita lanjut ke ohwi kosakata 2 itu ada kemci pyoci il. Pyoci rambu, kemci larangan il. 1. Yang pertama ada il pancokin kemci pyoci. Pyoci rambu, kemci larangan il pancokin umum. Haji maseo, janganlah melakukan. Kemyon, kawasan dilarang merokok. Tamberel piuci maseo, janganlah piu menghisap tambe rokok. Tamberel piuci maseo, janganlah tamberel piu merokok. Cakwa kemci larangan. Cakwa, nyala api atau ada api. Huace palwewon kwa. Palion kemci dilarang. Palion itu asap, kwa dan palwawon sumber api dan huace kebakaran.
Pural bu cici maseo, janganlah but menyalakan pul api. Bawahnya tonghe kemci dilarang tongheng. Melintas. Tongheng haji masio, janganlah tongheng melintas. Jinaka masio, janganlah jinaka lewat. Janggabel cakyong haji masio, jangan cakyong menggunakan janggap sarung tangan. Janggabel ki masio, jangan ki memakai janggap sarung tangan. Mural pural ke masio, janganlah ke mematikan bul api mulo dengan air. Mural sayong eso, pural ke masio, janganlah ke mematikan bul api sayong eso dengan menggunakan mul air. Selanjutnya itu ada sonel no masio, janganlah noh memasukkan son tangan. Son sapip gemci dilarang son sapip memasukkan tangan. Gigina mulce ane sonal noh masio, jangan noh memasukkan son tangan ane ke dalam mulce benda na atau gigi mesin. Jike jasa nabyong caryang copkan gemci dilarang copkan mendekat caryang kendaraan sanabyong industri jike cak forklift. Jana sanabyong caryang tako dani maseo, janganlah dani lewat tako dengan naik caryang kendaraan sanabyong industri na atau jike cak forklift. Switch sang teral paku maseo, janganlah paku mengganti sangte keadaan switch saklarnya. Switch honje sangte paku maseo, janganlah paku mengganti sangte kondisi hyonje saat ini switch saklarnya. Selanjutnya, hyoteong keraintoe sayong haji masio, jangan sayong menggunakan kerainto gerinda hyoteong portable. Hyoteong keraintoral sayong eso, Jakob haji maseo, janganlah Jakob bekerja sayong eso dengan menggunakan kerainto gerinda hyoteong portable. Iseng kanggi sengkek yongal sayong haji masio, jangan sayong menggunakan iseng kanggi lift ini sengkek yongero untuk penumpang. Iseng kanggi taji maseo, jangan tak naik iseng kanggi lift ini. Yaweyong sinpal gemci larangan sinpal alas kaki yaweyong luar ruangan. Pakai sin peral sin maseo, janganlah sin memakai sinpal alas kaki sinen yang digunakan pakai sok di luar. Selanjutnya, manci maseo, jangan manci, menyentuh, manci maseo, jangan manci, menyentuh. Kidari maseo, jangan kide, maaf. Kide maseo, jangan kide bersandar. Kide maseo, janganlah bersandar. Lalu ada tongro itu jalan dan jinakada itu melewati atau lewat. Kita lanjut ke munbopi tata bahasa 2. Itu ada ao ita menunjukkan hasil dari suatu tindakan, menunjukkan hasil dari suatu tindakan. Contohnya, Ceko ka acik namai soyo. Acik namai soyo masih ada ceko stoknya. Yukesil muni yolyo isoyo ada yolyo terbuka mun pintu yukesil ruang istirahat. Jakob jange bucoinan gemci pyoji mira ikiseo. Pahamilah atau biasakanlah imi memahami makna
Peuci rambu genci larangan inan yang ada buco tertempel cakop cange di tempat kerja. Kita lanjut ke DHI, percakapan 2. 투안 씨, 잠깐만요. 여기는 지게차가 다닐 수 없는 곳이에요. Tuan si, saudara Tuan, camkan manyo, tunggu sebentar, yokinan di sini. Cikecaka tanil suopnon kosieyo. Kosie adalah tempat suops yang tidak bisa tanil dilewati Cikeca oleh forklift. 네? 반장님이 제품 상자를 모두 옮기라고 하셔서 지게차에 다 싣고 왔는데요. 네, ya, 반장님이 mandor 제품 상자를 모두 옮기라고 하셔서 라고 하셔 menyuruh Omgi memindahkan modu semua 상자 kardus 제품 produknya. Cikecai 다 싣고 왔는데요. 다 싣고 왔는데요. telah memuat semua Cikecai di forklift. 저기 붙어 있는 표지판을 보세요. 여기는 지게차를 타고 지나가면 안 돼요. 저기 붙어있는 표지판을 보세요. Lihatlah 표지판 papan rambu inan yang ada buco tertempel jogi di situ. 여기는 di sini 지게차를 타고 지나가면 안 돼요. 안 돼요, tidak boleh jika 지나가 lewat tago dengan naik 지게차 forklift. 안전 표지를 못 봤어요. 그런데 왜 지게차를 타고 갈 수 없어요? 충분히 지나갈 수 있을 정도로 통로가 넓은데요. 안전 표지를 못 봤어요. 못 봤어요, tidak bisa melihat atau tidak melihat 표지 rambu 안전 keamanan. 그런데 ngomong-ngomong, 왜 지게차를 타고 갈 수 없어요? 수 없어요? 왜 kenapa suops tidak bisa kal pergi tago dengan naik 지게차 forklift? 충분히 지나갈 수 있을 정도로 통로가 넓은데요. 넓은, luas, 통로, jalannya 충분히, cukup luas jalannya. 정도로 untuk bisa 지나갈 dilalui. 여기는 사람들이 많이 지나다니는 곳이라서 사고가 나기 쉽거든요. 여기는 di sini saram이 많이 지나다니는 곳이라서 adalah tempat 지나다니 yang dilewati 많이 banyak saram들 orang. 사고가 나기 쉽거든요. 쉽 mudah, 나기 terjadi 사고 kecelakaan. 그렇군요. 죄송합니다. 핸드카로 상자를 옮겨야겠네요. 그렇군요. begitu. 죄송합니다. maaf. 핸드카로 상자를 옮겨야겠네요. harus 옮겨 memindahkan 상자 kardusnya 핸드카로 dengan troli tangan. Kita ulangi. 투안 씨, 잠깐만요. 여기는 지게차가 다닐 수 없는 곳이에요. 네? 반장님이 제품 상자를 모두 옮기라고 하셔서 지게차에 다 싣고 왔는데요. 저기 붙어 있는 표지판을 보세요. 여기는 지게차를 타고 지나가면 안 돼요. 안전 표지를 못 봤어요. 그런데 왜 지게차를 타고 갈 수 없어요? 충분히 지나갈 수 있을 정도로 통로가 넓은데요. 여기는 사람들이 많이 지나다니는 곳이라서 사고가 나기 쉽거든요. 그렇군요. 죄송합니다. 핸드카로 상자를 옮겨야겠네요. Kita lanjut
Ini ada aji jasis dari aji ja terokaji maseo jimaseo janganlah terokak masuk. 저기 di situ 동행 금지 표지가 붙여 있어요. 있어요 ada 붙여 tertempel 표지 rambu 금지 larangan 동행 melintas. 그러네요. begitu 못 봤어요. tidak lihat. 저 표지가 있으면 면지가 ada 표지 rambu rambu 저 itu terokamion 안 되는 뜻이에요. 뜻의 maknanya 안 돼, tidak boleh jika terokak masuk. Kita lanjut ke bawahnya, ada 유용한 표현, 표현 ekspresi. 유용한 yang berguna, ada 익숙해졌어요. Sudah terbiasa. Kita dengerin dulu. 익숙해졌어요. 한국에서 생활하는 게 힘들지요? 아니요. 처음에는 힘들었는데 이제 익숙해졌어요. 한국에서 생활하는 생활 kehidupan 한국에서 di Korea 힘들지요? sulit kan? 아니에요, tidak. 처음에는 pada pertama kali 힘들, sulit, tetapi 이제 sekarang 익숙해졌어요, sudah terbiasa. Kita lanjut ke 문화와 정보, 정보 informasi와 dan 문화, budaya. Dari judulnya ada 금지 표지, 표지 rambu, 금지 larangan i, nomor 2. Dari awal 휴대폰 전원을 끄시오 matikanlah 전원 power 휴대폰 HP. 휴대폰 사용 금지 dilarang sa용 menggunakan 휴대폰 HP. Mulai ma시지 마시오 jangan masih minum 물 airnya. 마시면 안 되는 물 air 안 돼 yang tidak boleh jika masih diminum. 올라가지 마시오 jangan olahraga naik. 등반 금지 larangan 등반 mendaki. 밀지 마세요 janganlah mil didorong. 미는 것 금지 larangan mi는 것 mendorong. 앉지 마세요 janganlah 앉 duduk. 작성 금지 larangan 작석 duduk. Lalu bawahnya ada ekon 금지 larangan. ekon itu anjing. 애완견을 데리고 들어가지 마세요. janganlah terokak masuk. 데리고 dengan bawa 애완견, anjing peliharaan. Selanjutnya ada 시금료 금지 larangan 시금료. Itu makan dan minum. 무엇을 먹거나 마시지 마세요. janganlah masih minum 거나 atau makan 무엇을 sesuatu atau apapun. 사진 촬영 금지 larangan 촬영 mengambil 사진 foto. 사진을 찍지 마세요. janganlah 사진을 memotret. Lalu ada 달리기 금지 larangan tali berlari. 뛰지 마세요. janganlah berlari. 수영 금지 larangan 수영 berenang. 수영하지 마세요. janganlah 수영 berenang. Lalu bawahnya ada 의자를 흔들지 마세요. janganlah hental menggoyangkan 의자 kursinya. 의자를 앞뒤로 흔들지 마세요. janganlah hental menggoyangkan 의자 kursi 앞뒤로, ke depan belakang. 임산부 금지 larangan 임산부 ibu hamil. 임산부는 들어가지 마세요. 임산부 ibu hamil. 지마세요 janganlah terokak masuk. 중독된 사람 금지 larangan saram orang 중독된 yang mabuk. 술이나 약 등에서 취한 사람은 들어가지 마세요. 지마세요 janganlah terokak masuk saram orang 취한 yang mabuk dan seperti yak obat-obatan, ina atau sul, miras.
Lalu ada ropoe me tepel cici masio. Cimasio janganlah cit. Membuat metep itu simpul ropoe pada tali. Cule me tepel mantel cimasio. Cimasio janganlah mantel. Membuat metep simpul cure pada tali. Selanjutnya, totorekel poco na cimasio. Cimasio janganlah poso meninggalkan totorek itu jejak. Janganlah meninggalkan jejak. Totorekel ital haji maseo. Cimasio janganlah ital meninggalkan totorek jejak. Kita lanjut ke readingnya. Tam neongka kuangkinan grimal koresipsio. Koresipsio pilihlah krim gambar kuangkinan yang berhubungan gua dengan neo isi tam berikut. Nomor 1. Pyeomyoni toko nika josim masipsio. Josim masipsio berhati-hatilah nika karena toko panas Pyeomyon permukaannya. Jelas ya, Jongdaben sabon. Selanjutnya, tongheng haji masipsio. Masipsio janganlah tongheng melintas. Jongdaben ilpon. Tam jongmi culcin pupuni manan munjangal koresipsio. Koresipsio pilihlah munjang kalimat manan yang tepat pupuni pada bagian miculcin yang digaris bawah cung di antara tam berikut ini. Jangkapal kimyon antuemida. Antuemida tidak boleh mionci kaki memakai jangkap sarung tangan. Opsi 2, tamperal masih mion antuemida. Antuemida tidak boleh mionci masih minum dambe rokok. Opsi 3, sajinal puri mion antuemida. Antuemida tidak boleh mionci puri menaburkan sajin foto. Opsi 4, mula pural kyo mion antuemida. Antuemida tidak boleh mionci kyo menyalakan pul api mulo dengan air. Jelas ya, yang paling tepat ilpon. Jongdaben ilpon. Nomor 4. Pinkane terogal kacangal macan gosal koresipsio. Koresipsio pilihlah kosal hal kacangal macan yang paling tepat terogal yang masuk pinkane ke kolom kosong. Uri wesenan perusahaan kami. Jakob Jang pakedo walaupun di luar Jakob Jang tempat kerja kemyong pyochika puco ismida. Ismida ada puco tertempel pyochi rambu kemyong dilarang merokok. Jakob Jang pakai sodo di luar Jakob Jang tempat kerja tamperel piumyon anduemida. Anduemida tidak boleh mionci piu menghisap tambe rokok atau merokok. Jelas ya, Jongdaben sampon. Kalau opsi pertama, pakumyon mionci paku menukar. Opsi 2, omgimyon mionci omgi memindahkan. Opsi 4, mandel mionci mandel membuat. Jongdaben sampon. Nomor 5, taman berikut ini musro tehan solmyongimika. Solmyongimika adalah penjelasan tehan tentang mood apa. Wihuman kosol chosim hal swetorok miri cuiro cugi wihayo mandel pyochimida. Pyochimida adalah rambu manden yang dibuat wihayo untuk cuirel cuhi. Cuirel cugi diperhatikan atau berhati-hati. Miri terlebih dahulu dorok supaya bisa Josimal berhati-hati, kosal padahal wihoman yang berbahaya. Opsi pertama, ane pyochi, rambu, ane informasi. Opsi 2, kyongko pyochi, rambu, kyongko peringatan. Opsi 3, cisi pyochi, rambu, cisi perintah. Opsi 4, kemci pyochi, rambu, kemci larangan. Jelas ya, Jongdaben ipon. Kita lanjut ke detkinya. Sebentar.
1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 다음을 듣고 terdengar dan berikut kok dan mulai almacun tedabel korupsio. Pilihlah tedabel jawaban almacun yang tepat mulai pada pertanyaan. 1번. 기계가 뜨거워요? 기계가 뜨거워요? 기계 mesinnya 뜨거워요? Apakah panas? 1. 네, 기계예요. 네, iya, 기계예요 adalah mesin. 2. 네, 많이 있어요. 네, iya, 많이 있어요. 있어요 ada, 많이 banyak. 3. 아니요, 뜨겁지 않아요. 아니요, tidak 뜨겁지 않아요. 지안 tidak cukup panas. 4. 아니요, 기계가 아니에요. 아니요, tidak atau bukan. 기계가 아니에요. 아니에요, bukan 기계, mesin. 정답은 3번. (2번) 왜 넘어졌어요? 왜, kenapa 넘어졌어요? terjatuh. 1. 오전에 넘어졌어요. 오전에 넘어졌어요. 넘어졌어요 telah terjatuh. 오전에 di pagi hari. 2. 마두 씨가 넘어졌어요. Madu 씨가 saudara Madu 넘어졌 terjatuh. 3. 작업장에서 넘어졌어요. 작업장에서 넘어졌어요. 넘어졌 terjatuh. 작업장에서 di tempat kerja. 4. 바닥이 미끄러워서 넘어졌어요. 바닥이 미끄러워서 넘어졌어요. 넘어졌 terjatuh so karena mikrowok. Licin badak lantainya. 정답은 4번. (3번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 dua orang musuh teh 말하고 있습니까? 거의 sedang malah berbicara teh tentang mood apa? 작업장 안에서는 담배를 피우면 안 돼요. 작업장 안에서는 안에서 di dalam 작업장 tempat kerja 담배를 피우면 안 돼요. 안 돼요 tidak boleh mencika 담배를 merokok. 불이 붙기 쉬운 것들이 많이 있어요. 불이 붙기 쉬운 것들이 많이 있어요. 있어요 ada, 많이 banyak kotel hal-hal 쉬운 yang mudah 붙기 tertempel pul api. 죄송합니다. 앞으로는 작업장 안에서 담배를 피우지 않겠습니다. 죄송합니다. maaf, apapun ke depannya 작업장 안에서 담배를 피우지 않겠습니다. 담배를 피우지 않겠습니다. Tidak akan merokok 안에서 di dalam 작업장 tempat kerja. Opsi pertama sisol.com pemeriksaan sisol fasilitas. Opsi 2 Jakob Sunso urutan Jakob pekerjaan. Opsi 3 Ancon Sucik aturan Ancon keamanan. Opsi 4 업무 환경 lingkungan 업무 kerja. 정답은 3번. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 terdengar dalam berikut kok dan ieucneun malo kacang almacun gosal korupsio. Pilihlah gosal kacang almacun yang paling tepat malo dengan perkataan ioji selanjutnya. 여기는 지게차를 타고 지나가면 안 돼요. 여기는 di sini 지게차를 타고 지나가면 안 돼요. 안 돼요 tidak boleh mencika 지나가 lewat tago dengan naik 지게차 forklift. 1. 지게차를 운전할 줄 몰라요. 지게차를 운전할 줄 몰라요. 줄 몰라요 tidak tahu. 운전할 menyetir 지게차 forklift.
2. 무거워서 지게차로 옮겼어요. 무거워서 지게차로 옮겼어요. 옮겨 setelah memindahkan. 지게차로 dengan forklift karena mugowo berat. 지게차로 상자를 옮기고 있어요. 지게차로 상자를 옮기고 있어요. Koi sedang memindahkan 상자 kardus 지게차로 dengan forklift. 4. 지게차가 다닐 수 없는지 몰랐어요. 지게차가 다닐 수 없는지 몰랐어요. 몰랐어요 tidak tahu. Su 없는지 kalau tidak bisa Daniel dilewati 지게차 dengan forklift. 정답은 4번. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까? Apa? Question hal. Katanya sesuai kok dengan neong isi terun yang didengar 중 di antara dalam berikut ini. 대리님, 말씀하신 대로 안전화도 신고 안전장갑도 꼈습니다. 대리님, 말씀하신 대로 sesuai 말씀하신 yang dikatakan 안전화도 신고, sin memakai 안전화 sepatu pengaman, kok dan 안전장갑도 꼈습니다. 꼈습니다 telah memakai 안전장갑도 sarung tangan pengaman juga. 잘했어요. 그런데 왜 안전모를 손에 들고 있어요? 잘했어요. bagus. 그런데 tetapi 왜 안전모를 손에 들고 있어요? 왜 kenapa? 들고 있어요. membawa son di tangan 안전모 helm pengamannya. 날씨가 너무 더워서 벗었습니다. 날씨가 너무 더워서 karena 너무 더워 sangat panas 날씨 cuacanya 벗었습니다 telah dilepas. 저기에 붙어 있는 안전 표지를 보세요. 저기에 붙어있는 안전표지를 보세요. cobalah atau lihatlah 표지 rambu anjon keamanan ini yang ada pucuk tertempel 저기에 di situ. 건설 현장에서는 위에서 물체가 떨어질 수 있기 때문에 항상 안전모를 써야 돼요. konsul 현장에서는 di tempat kerja konsol konstruksi 위에서 물체가 떨어질 수 있기 때문에 karena Swiss bisa 떨어질 jatuh 물체 barang 위에서 dari atas 항상 안전모를 써야 돼요. harus 항상 selalu menggunakan 안전모 helm pengaman. Kita lihat dari opsi pertama. 남자는 laki-laki 안전화를 바꿔 신어야 합니다. harus memakai pakok dengan mengganti 안전화로 dengan sepatu pengaman. Opsi 2, 남자 laki-lakinya 안전모 가지고 오지 않습니다. tidak datang 가지고 dengan membawa 안전모 helm pengaman. Opsi 3, 여자 perempuannya 남자에게 안전장갑을 가져다 줄 겁니다. akan 가져다 줄 membawakan 안전장갑 sarung tangan pengaman 남자에게 pada laki-lakinya. Opsi 4, 여자 perempuannya 남자에게 안전표지에 대해 설명했습니다. telah menjelaskan tentang 표지, rambu anjon keamanan atau keselamatan 남자에게 pada laki-lakinya. Jelas ya? 정답은 4번. Baik teman-teman, itu penjelasan untuk bab 53. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Untuk penjelasan berikutnya silahkan lihat di video selanjutnya.